I pozdrav svima ljudi, ovdje je Anonimus. Dobrodošli u novi video na kanalu. Ovaj video će biti veoma kratak, jer imamo samo 2 peka, nemam coinsa uopšte. Pukao sam na jučerašnjim pekovima. Nisam dobio ni alta, ja mislim, ne sjećam se. Uz ovaj klip da je bio tako kratak, malo ću pričati više iz pekove normalno. Krenimo sa FIFA Mobile Pack. Mene bi bilo dosadno da snimam samo FIFA, a bar da imam. Pa napišite u komentar koje još igrice da snimam. Ovo je ništa. 3 silvera, 2 golda. Ovaj mi je najdraži pack, Out of Position pack. Mislim, najdraži mi je All Pro pack, ali onda više se... Ali jedan od najdraži mi je Out of Position. Ajmo. Silver, Adnane, Perezani, BOOM! Oj, što mi neće. Ponovo nisu ništa dobili. Da imam koji sad da otvori nešto. Ali... Ajde, pokazat ću vam jednu metodu na FIFA Mobile. Ja mislim da još uvijek radi, ali nisam siguran. Mislim da svi znaju da ali nema veze. Vidite, stavite minimal rating 79, pozicije, ovako maknite ST, LB, CB, RB, CB i RB. Stavite max bid 10.000. Ovo je gore. Ja mislim da se ukloni. Evo, izgleda da ne radi. Ajde, probat ćemo drugu. Ovako. Pozicije, sve osim RM. Ona još uvijek radi. Znači, kao što svi znate, server se refrešaju svaki 5 minuta, pa neće izlaziti odmah. Pa probajte metode i javite mi kakve su u komentaru. I napišite koje još igrice da snimam. Ostavite like i subscribe do sljedećeg puta.